mga Santo Niño nga dili kanang mao ang official image nga gipagawa sa atong simbahan, no? Kay kini gibawal kay gadala gini og superstitious belief or tuo-tuo. Naana sa atong CCC paragraph 2138. This is why I'm proud of what I am. I was born Catholic, and that's what I'll always be. Mayong adlaw mga igsoon ko diha kay Kristo. Aniya na sad ako magpaambit og usa ka video ninyo na about ni sa ato ang spiritual warfare, no? Kaning Santo Niño nga gadag tuo-tuo. Kay kaning mga Santo Niño nga gibawal unsa may tuo-tuo nga gidaan ni buenas or suerte kuno. Kaning Santo Niño de la Cuarta, de la Palaboy o kaning mga Santo Niño nga dili kanang mao ang official image nga gipagawa sa atong simbahan, no? Kay kini gibawal kay gadala gini og superstitious belief or tuo-tuo. Naana sa atong CCC paragraph 2138 about superstition, it is a divination. And sa CCC 2116, all forms of divination must be rejected. There is recourse to Satan or demons. So mga igsoon, ayaw ninyo lang po bisag asa lang ilabay, kundi surrender kini sa atong mga kaparian. Kani nga video sa kapari nag-share ani ilaning gikolekta nga mga gipang surrender sa ilang mga sa iyang parokyano o ready niya for proper disposal. Nga sila na mo execute ilan ning sunugon ilubong dini pwede ipatakag labay kay as what I have said nana siya possible for demonic infestation and would lead to demonic oppression and obsession. God bless mga igsoon. Maayong buntag sa tanan mga kaparokya. As you can see, ubay-ubay na sab nga mga ginadili nga mga imahe sa Santo Niño ang atong nakolekta gikan sa naglain nga mga tao sa atong parokya nga nag-surrender niini sa atong dinhi para sa proper disposal. Alang sa atong kasayuran, doon na lamang tayo upat nga mga kanunay kalikrown nga mga imahe sa Santo Niño ug maratay gitugutan sa atong simbahan. So kining tanan nga mga Santo Niño nga nakita karon mao kini ang mga Santo Niño Palaboy, Santo Niño de la Suerte, Santo Niño de la Pera, Santo Niño nga nagdala og ubas, o bisan unsa lang nga gigamit nga kahimanan sa patuo-tuo. O sahay kini ang atong mabatonan sa atong panimalay, sa atong mga trabahoan, sa atong mga sakyanan, palihog og kinsa ang naapaani diha sa inyong panimalay, para surrender dinhi sa atong parokya para sa proper disposal. Ginasunog na mo ni dinhi sa atong parokya. Ayo lang ilabay sa bisan asa. Kung dili hato dinhi kay kami nga mga pari mao ang musunog ug mo dispose ani in a proper way. Akong encourage sa tanan nga parokyano sa bisan asa mo nabilong nga parokya ihatag sa inyong simbahan sa parokya atas yung paroko o diri mo sa Candelaria Kaunbaran.